अपेक्षा करबा दरकार नहीं कि कोठी अपेक्षा करिबुनी एनु तो अतीत उत्कल महीर मानदंड पर दंडायमान खाली लिंगराज निकेतन चारु चूड़ा प्रति आनंद होई उपकूल पथर गति कर चलिबे तेबे कहली कटक को जेतेबेले कोणार्क थिबो बाटरे भुवनेश्वर खाली कोन लिंगराज मंदिर आउरी बहुत गुडे छोट छोट बड़ बड़ मंदिर मध्ये अछि बहुत गुडे कला कृति मध्ये अछि तो कल्पना आडे बड़ी बड़ी मंदिर सब अछि राजा रानी मंदिर सब मंदिर जोटा कि एबे डेवलपमेंट हेछि किंतु लेखक जो समय रे रहितले सेही समय रे सेटा स्मृति श्मशान परिहितले लोक माने सेठी एही जाऊ आसीबा आसीबा करू नथिले जहा फଳରେ कि सेही लेखक ध्यान देले सीधा सड़क जाउछन्ती लिंगराज मंदिर को तेबे कहे एणु तू अतीत उत्कल महीर उत्कल माटीर मानदंड मानदंड होला मापकाठी उत्कल माटीर मानदंड मापकाठी जोटा कि कोटा एबे कली को मंदिर मापकाठी भଳି दंडायमान किया होइतबा उत्कलर मापकाठी भଳି किया होइतबा लिंगराजर निकेतन होला बासगृह बा मंदिर चारुचूड़ा होला सुंदर उपरि भाग तो लिंगराज प्रभु जोटी वास करंती निकेतन होला लिंगराज मंदिर बा लिंगराज देवंगर वासस्थान मंदिर उपरि भाग सुंदर चारुचूड़ा को आनंद हेई नतमस्तक हेई सेही मंदिर प्रति लिंगराज मंदिर चारुचूड़ा को टिके नई पड़ी को प्रणाम जणई कि नतमस्तक होई उपकूल पथरे पुणी बेलाभूमि रे गति कर चली जीवु बेलाभूमि श्यामल पथरे जिबा बेले कलिबाला तोर स्वागत पई शंख धरी कुटीररु बाहरी आसीबे जेतेबेले लिंगराज को देई लिंगराज को स्पर्श करी ताको नमस्कार करी आगो आगो बढ़ी जीवु तेबे सेही समुद्र कूल रे ता बचिबो लिंगराज रे जीवु कोडे पुरी को कोणार्क पुरी समुद्र तट देश देश देई जीवु तेबे जेतेबेले जीवु सेही पथ जेतेबेले सस्य श्यामल सब सस्य क्षेत्र को श्याम तेबे सेठिकार पल्ली बाळा माने कुंवारी झियो माननकु बाळा करे झियो माननकु हला तो पल्ली कुंवारी झियो माने तो तते स्वागत करिबा पई शंख धरी कि कुटीररु ताको कुडिया घरु बाहरी आसीबे ई मेघ आसीगला वर्षा आसीगला चारियाडे श्यामल कर देबो तेनु ए कहि कि बाहरी आसी तते स्वागत करिबा पई घन एठारे तू टिके अचंचल होई गति करिबु आउ प्रगल्भ होई परि वृथारे बाचल हेबुनी एठारे तू टिके एते जो जोर तीव्र गति बहि जाउछु चलचंचल हेके गति करिबु नानी तू एकी कोन हबु धीरे धीरे अचंचल अर्थात धीरे धीरे गति करिबु टिके वर्षार जो बेगटा कमी दबो एकी टिके काहे के कमी दबो आ कमी देबु प्रगल्भ भली वृथारे बाचल हेबु नै प्रगल्भ भली निर्भीक और साहसी हला साहसी आ भली मु माने लेखक को मु जानि छी लेखक तू बहुत साहसी तोर शक्ति भी बहुत अधिका तेणु तू किंतु एठी तो साहस को नहीं कि बाचल हबुनी पागल भी करिबुनी हला बाचल अर्थ कुहालिया हला बेसी कुहालिया हे जिवो गोटे लोक कुहालिया बेसी बक बक हेई पाले ताको हमें को कुहालिया किंतु मेघ कोठी लेखक करंती मु जानि छी तोर शक्ति सामर्थ्य साहस तेते किंतु एठी तो साहस एते देखाइबो नै कि कुहालिया हेबुनी तो एठी ठीक तो गति को कमे दबो धीरे धीरे गति करिबो काहे की गति करिबो धीरे धीरे सब दिन कहली जल्दी जल्दी जेबाको एठी काहे को जल्दी धीरे गति करिया पई काहे ना कलिबाटी लोळ नयन तोर चंचल गति पथ पळने गले सेमान सिंपुल अंचल सिंधु बातरे उठी जाई केतक बନରେ लागि जिवो आ नव जौवन हिमाचल लज्जा मान जराkimi प्रस्तुत चारु चरणर गुण चरण गुणकंप गळि दियो तेबे पुनी कहउछि कलिबाळ मानकर लोळ नयन चंचल चाहणी हला जेते बेले कहिबा कथा जेते बेले जोर जोर मेघ जोर स्पीड रे जाउबो धीरा न हबो स्पीड रे वर्षा होछि घर तो कली बिल सेही टिके जो झियो बहु माने जेते बेले तांकर चाहणी रे आखिर चाहणी को देखिबे तो जोर पवन आमे देखिला बेले हमर ए जो भाग गुडा कने केमति गोटे कोची मुची के जाय एमिति चाहिए ना सेही देखो देखो एठी कहउजंती जे तांकर जेते बेले से लोळ नहिले तोर चंचल गति पथ कळन करबे आकलन करबे केते स्पीड रे मेघ होउची कहबे जेते से मेघ को देखुतिबे तोर स्पीड ता को देखुतिबे सेते बेले कोन हो तोर एते जोर पवन रे से मिनिट कर कुंकुमांत अंचल सिंधु भितर उड़ी जीवो कुंकुमांत अंचल कोन जे जगह रे कुंकुम लगाते हमें की जगह कुंकुम लगा
टिकली कुकुम चंदन जहाँ ये लगो तो ये कुकुमांक अंचल जेतेबेले हम गोटे जिनसटा देखुचे लाइट से जोर लाइट को गोटे पवन हो कि झड़ तोफान को चाहूचे हम सीधा एमती चाहि परिबा कि हम एई अंचल टिके सेमती जाके हला भली हे जाय नै केमते गोटे करी हम चाहि दो ना एटा भांग पड़ी जाय ए जगह गुडे तो सेई जिनसटा को लेखक बुझंती सी तो चाहि पारिबनी से माने झियो माने कुकुमा लगे से कुकुमा लगे कि देखते जोर पवन हो से तो चाहिए तेरे तांकर सेई जागरे सिंधु बात हम सामुद्रिक झड़ बा घूर्णी झड़ तू जदि जोर बात्या भरा बहिबो ताहले से घूर्णी बात्या रे तांकर कुकुमांक अंचल बा से जोडी कुकुमा लेख करथांती से अंचलटी सिंधु बात रे उठी जाय केतक वन रे लागि जिवो केतक वन रे किया बण केतक हैला किया फूल बण से एरिया रे बहुत गुडे किया फूल थाए तो किया फूल बण रे लागि जिवो तांकर कुकुम तो से लेखक को तोर पवन रे वेग रे जो भूमि झड़ रे तो कुकुम गुडा को उड़ी जिवो जाई कि किया बण रे लागि हला झड़ी की जाई कि लागि जिवो तो तू काहे कि जोरे बहि बुद्धि रे बहि से आराम तो देखिबे आ तांको कुकुम तो अंचल तांको कुकुम लेसे होनी कि उड़ी जीवनी आउ कोन हबो आउ नव यौवनर उन्मोचन रे लज्जा माने घरे प्रस्त चारु चरण रे गुणकंक गळितबो एवं नव यौवनर उन्मोचन उद्घाटन रे नुवा यौवन प्राप्त हेतिबा जो कम बयस झियो गुडी का आसी देखुतिबे तते मेघ आसी छे बोली से माने जते ठिया हेतिबे जोर पवन बहुत तोर तीव्र को तू जते कमे बनु तबे तांकर कोन तो गुडी उड़ी जिवो और तांको लाज उठी से लज्जा गुना भी कि लज्जा माने बराकिनी पूरा अविवाहित झियो माने को कह जाय बराकिनी मानकर त्रस्त हैला भय चारु चरण सुंदर पादरे गुड़कंक गळिजिवो गुड़कंक हैला एक प्रकार कंटा जातीय गछ जोटाटी सामुद्रिक अंचल रे बेसी मात्रा रे माने से गछ गुड़िक आम साधारण माटी से गछ हुए सामुद्रिक माटी बाली रे से गछ गुड़िक एक प्रकार कंटा जातीय फूल कंटा जातीय गछ से गछ गुड़िक थी तो ये जो अविवाहित नारी जिते प्रथम कुकुम गुड़िक माने उड़ी जाइए किया बन लगी सेमती नुआ नुआ कर नवदर्वी प्राप्त होती शाढ़ी पिंधिकी बुलुवे मेघ को देखुवे तो कौन हम से लज्जा तांको साड़ी काली फुटी गले से ताक संभाळ सुपड लाज लागिला तर घर जिबा बेले तांकर जो कोमल पाद जाईकी कोन हबो पाद रे कंटा गुडी को लागि जिवो हैला गुड कंक गळि जिवो कंटा गुडी को लागि जिवो एते अनर्थर कारण न होई एठा तू टिके अचंचल लेखन चलिबो नै तेनु तू मेघ को तू अनर्थर कारण हबो काहे कि तांको गोड़ रे कंटा लागिवो काहे कि तांको कुकुम लिभि जीवो बा उड़ी जीवो एते अनर्थर कारण कहि हबो तू कोन टिके धीरे करी कि धीरे धीरे बेगर गति कोन चलिबो मेघ को कहउजंदी धीर और गंभीर होई राजलीला गति जाऊ जाऊ महानदी तुंग तरंगा बळी बुद्ध हला भली बहुत दूर कोणार्कर कृष्णचूड़ा तोर गतिपथरे भासुती तेबे तू धीरे धीरे राजलीला गति बोली राजा दियो धीरे धीरे चली चली जाती ताको पवन बहुत पटे दिला धरी किना कोन अपन करउथिबे करिकी राजा नगर हली झुकी जाउथिबे ना चारण होलउथिबे तो सही भली भाबरे राजलीला गति रे राजा भली धीरे धीरे भाबरे चली चली दिबे तू गति करिकी जाऊ जाऊ महादेवी हला समुद्र रे तुंग तरंगा बळी तुंग हला उच्च उच्च तरंग उच्च उच्च तरंग गुडिक उच्च उच्च ढेउ गुडिक ढेउरु उद्गुत हला भळी उद्गुत हला बाहरी बा भळी बहुत दूर कोणार्कर कृष्णचूड़ा तो गति पथरे भासी उठी तू जते धीर गति राजा चली जाऊ तू दूर लागी तो सते जे समुद्र तरंग भितरु कोणार्कर चूड़ाटी देखा जाउची दूर लागिवो काहे कि ना केबे कोणार्क मंदिर समुद्र केते डिस्टेंस हे गलानी किंतु सेटा प्रकृति समुद्र पाखे रे थिला ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢିକି ଯୋଉ ଧର୍ମପଦ ଡେଇଁ ପଡିଲା ଏବଂ ଡେଇଁଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ର ପଡିବନି ମାନେ ଉଡି ଉଡି ତାକୁ କେ ଖେଲିକି ପାରାଚୁଟ କସେଇଲେ ପଡିବନି କେତେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲାଣି ନାଇଁ ପାଣି ପଟି ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲାଗିବ ସତରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ହଜାର ତରଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଦେଖା ଯାଉଛି
कृष्णचूड़ा परी कृष्ण कोणार्क कृष्णचूड़ा थिला कोणार्क उपरि भाग चूड़ा मंदिर उपरि भागटी तते देखा जिवो तो गति पथरे देखा जिवो तू जानिबु जे एही सही तू जानिबु जे एही सही भुवन कोणार्क काहा भुवन को शॉर्ट क्वेश्चन एला गोटे अछि भुवन कोणार्क भुवन को सार्वजनिक उपकारी बा सब लोकंगर मन हरणकारी हैला समस्त जाहा जोडा को सुंदर की कहबे समस्त मन जे किनि निए सेटा हला भुवन मोहन ईश्वर मन हरणकारी ता भुवन मोहन कोणार्क तबे आसीगले कोणार्क मंदिर स्वर्गच्युत पारिजात ताहा आदि मान छिन्न होई विजन बेड़ारे पड़ी रहु सेते माने कवि लेखक जो समय लिखिले से समय एभई लोक माने पर्यटन आसुनଥିଲେ सेठी सेमति मान हेकी ना छलिन हेकी पड़ितला कोणार्क मंदिरटी एठो जेमिति नुवा करिकि सुंदरता रे भरि जाईछि आ पर्यटन स्थली हे जाईछि लोक सब दिन हजार हजार लोक आछुचंती सेठी लेखक के समय रे लोक माने एते आसुनଥିଲେ से जगह तेणु कहउचंती स्वर्गच्युत स्वर्गर बहिष्कृत होला पर किए पारिजात गोटे फूल जहाँ को भी स्वर्गर फूल बोली कह जाए हला तेणु करिकि स्वर्गच्युत पारिजात परी ताहा अछि म्लान कोणार्क मंदिर को स्वर्गर पारिजात फूल सहित तुलना करचंती जे जे आज स्वर्गर बहिष्कृत होला भली म्लान बा मलिन आ छिन्न छिन्न होला खंड विखंडित भग्न अवस्था रे परिणत हो जायछि आ मलिन पड़ी जायछि होई विजन बेड़ारे पड़ी रहिछि भग्न हेई मलिन हेई पड़ी रहिछि विजन बेड़ारे बा जनशून्य बेड़ारे सेठी केही सेते बेले लोक जिबा आशा करंतिनि से जो बेड़ा भूमिटी समुद्र पाकुळारे पूरा रहिछि कोणार्क मंदिरटी केही लोक जिबा आशा करथुले से समय रे पूरा पिछाटिया हेकिने पड़ी रहिला विजन बेड़ारे बा जनशून्य बेड़ारे द्रुत और गर्वित जातिर पराक्रम प्रतीक एही मंदिरर एही महामंदिर एक पक्षरे तते विपुल विभवर बार्ता और अन्य पक्षरे अतुलित ललित कला छंदमयी गाथा एका बेले आनी द्रुत गर्वित हला दंभर सहित गर्वित हला गर्व अनुभव करुवा जातिर ओडिया माटी गर्वर माटी दंभर माटी एठी बहुत काहेकि बहुत उत्कलर जो वीर माने बहुत गर्वित तांको पई लोक गर्व करथिले बुली आ से माने दंभ बांधिले तेणु करे सेही जातिर पराक्रम प्रतीक पराक्रम किला वीरत्वर प्रतीक बा संकेत एही महामंदिर एक पक्षरे ए जो कोणार्क मंदिरटी ओडिया वीर माननको महान पराक्रम प्रतीक भई ताते गोटे पक्षरे कोन देखैबो गोटे पक्षरे एक पक्षरे त विपुल विभव बार्ता सुनिबो विपुल विभव अनेक धन संपत्ति ऐश्वर्यर बार्ता तते सुनिबो गोटे पक्षरे तते जणैबो जे हमर ओडिसा केते माने तार केते औषधि अछि केते कला स्थापत्य अछि केते विपुल धन संपत्ति अछि गोटे एई बात दब अन्य पक्षरे अतुलित ललित कला तुलना करा जाई नथुवा ता सत केही तुलित नहंती ललित कला माने सूक्ष्म कला जते बेले तू कोणार्क मंदिर देखि तार कार्य गुडी को सूक्ष्म कला हे आ गोटे तो माने सेकेंड कोणार्क मंदिर एई जो करी की तैयारी कर पारिबो मैं एडवांस टेक्नोलॉजी पहुंची और पत्थर पत्थर मार्बल ले क्लियर कर देई पारे से सूक्ष्म कला को आप कर परिबो तैयारी कर परिबो सेक्टर में हस्ततंत्र सेते गुलो माने कला कुशली थिला हाथ रे तांकर कला थिला से माने पत्थर रे जो पत्थर को छोट छोट हाथ रे भांगी भांगी हाथ में छोट छोट जंत्र तांकर लुहाय ताको भांगी भांगी को एते सुंदर करी तैयारी करथे कोणार्क चक्र मोर अशोक चक्र हो आ से जो घोड़ा आटी बनै नथि कोणार्क मंदिर चतुर्पार्श्व रे ताको आउ ए जो ललित कला रो अर्थ हैला सूक्ष्म कला ताको एबे के बने पारिबो एटा अतुलित तुलन पाखरे तार आ छंदमयी अनेक छंदर गाथा एका बेले के आनी दब प्रथम तो उत्कल माटी केते ऐश्वर्य थिला उत्कल माटी केते विभव थिला ताहा तो जोइबो ता सहित उत्कल माटी केते कला तार कला स्थापत्य केते स्ट्रांग थिला केते अद्भुत थिला ताको बुद्धि तते जणैबो एही मुख मंदिर जदि मुख फिट ता तेबे से तते अपितर दिग्भर गाथा कहि विजन बेला को मुखरित करि देला जदि एही जो कोणार्क मुख मंदिरटी ने कथा कहि पारु मंदिरटी जदि ए मंदिरटी पाटी खुलंता ताहाले से तते अपितर
ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା କର ଅତୀତ ବିଭବର କଥା କଣ ଅତୀତର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅତୀତର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ଏସବୁ ଗାଥା ଗୁଡାକ ତତେ ଜଣେଇଥାନ୍ତା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ରାଜା ରାଜୁଡା ମାନେ କେତେ କଣ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ତତେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତା ଏବଂ ଜଣେଇ ଦେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଜନ ବନଟିକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜନ ବେଳାଭୂମିଟାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା ଅର୍ଥାତ ଧ୍ୱନିତ କରିଦିଅନ୍ତା ନହେଲେ ଆଉ କଣ ନହେଲେ ଦୁଃଖରେ ଯୋଉ ତାର ପ୍ରିୟର ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାବିକି ଦୁଃଖରେ ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ ଅତି ଜୋରରେ ରୋଦନ କରିବା ଅତି କାନ୍ଦିବା ଅତି ଜୋର କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡାଇ ଦିଅନ୍ତା ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷ ହେଲା ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନକୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ରୋଦନ କରନ୍ତା କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତା ଯେ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଶୁଭନ୍ତା ତାର କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟା ତେଣୁ ସେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନକୁ ମଧ୍ୟ ତା କାନ୍ଦର ଧ୍ୱନିରେ ବୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତା ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତା ଅତୀତର ଏହି ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନରେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ଲାଭ କଣ ହେବ ତେବେ ଏହି ଅତୀତର ଏହି ମଳିନ ଶ୍ମଶାନ ବା ତେଜହୀନ ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରେତ ଭୂମି ଏଇଟା ତ ସେଟା ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦି ପ୍ରକାର ଶ୍ମଶାନ ଗୋଟେ ବି ଶ୍ମଶାନ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଘୋଡା ବନ୍ଧାଯାଏ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଭଳି ତୁଳନା କରାଯାଏ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ କେହି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି ମଳିନ ଚିହ୍ନ ହେଇକି ପଡିଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏଠି ଲେଖକ କୋଣାର୍କର ବେଳାଭୂମିକୁ ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ମଳିନ ହେଇଯାଇଥିବା ତେଜହୀନ ପ୍ରେତଭୂମିରେ ଆଉ ବେଶୀ ଖଣ୍ଡ ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ଏହାର ଚାରୁ ଚୂଡାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆର ଉପରିଭାଗକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ମହୋଦଧି ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ପରାଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବୁ ମହୋଦଧି ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ସମୁଦ୍ରର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇ ସବୁଜରେ ଭରିଦେଇ ତ୍ୱରା ଗତିରେ ଅର୍ଥାତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଖୁବ ଜୋରରେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବୁ ତାପରେ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଚାଲିବୁ ନୀଳାଚଳ ପଥକୁ ପଳେଇବୁ ତେବେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ପଳେଇଲେ ଏବେ ଯିବା ପୁରୀରୁ ଘରକୁ ପଳେଇବା ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରୀରୁ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବା ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବଗେରା ଅଛି ନା ନାଇଁ କୋଣାର୍କର ମାନେ କୋଣାର୍କ ଆସିଗଲେ କୋଣାର୍କ ପୁଣି ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯିବେ ତାପରେ ସମୁଦ୍ର କହିଯିବୁ ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି କହନ୍ତି ଆମ ପୁରୀର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ତାର ନାଁ ବି ମହୋଦଧି ତାକୁ ମହୋଦଧିର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ବି ମହୋଦଧି କହନ୍ତି ତା ନାଁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମହୋଦଧି ବର୍ଷା ଅଟକିଯିବ ହଉ ଏଟା ବର୍ଷା ଅଟକିଲେ ଅଟକିବ ସରିଯିବ ତାପରେ ନୀଳାଚଳ ପଥର ଚାଉଳ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନ ଠାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିବୁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଯାଉ ବାଟରେ ରହିବୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଧବଳିତ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେଲା ତେଣୁ ଧବଳିତ ସଦନରେ ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦନ ଥିଲା ବାସଗୃହ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ବାସଗୃହ ମାନେ ମନ୍ଦିର କହିବା ତ ଧବଳିତ ସଦନ ଏମିତି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ରହିଯିବୁ କିଛି ମାନେ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଭଳିଆ ସ୍ଥିର ହେଇକି ସେଠି ରହିଯିବୁ ଏହିଠାରେ ଘନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସୁଶୃଳର ଅଶୁଳ ପର୍ବ ସମୟ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ରଚି ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଏ ଲୋକଟା କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଇ କାହିଁକି ନା ଇଏ ନଥିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ କଣ କରିଥିଲେ କୁଟୀର ରଚିଥିଲେ ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ସେ କୋଉ କୁଟୀର ରଚିଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବଉଳ ବନ ଆଉ ମଞ୍ଜୁଛୁରିଆ ନା ଗଛର ମଝି ତାରି ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ସବୁ ଲୋକକୁ ଗଢିବେ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା କାରଖାନା ଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସିଏ କୋଉଟା ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ଘନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନେ ଯେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମରିଗଲେ ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଲେଖକ ଏହି ଗପଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ ମାନେ ଦାଢି ଲମ୍ବା ମିଶ ଦାଢି ଥିବା ଲୋକକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ ବୋଲି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢି ନିଶ ହେଇଥିଲା କାର ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଦାଢି ମିଶିଥିଲା
ଶ୍ମଶାନ ଗଲା ଅଶୂନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଲୋଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେଖ ଦେଖି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ପର୍ବ ଥିଲା ବାମନିକା ବାଙ୍ଗରା ଅଳ୍ପ ଲୋକଟେ ନଥିଲେ ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ ର ଅଳ୍ପ ବାମନିକା ବାଙ୍ଗରା ଭଳି ଥିଲେ କ୍ଷମା ସହିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସହିଷ୍ଣୁ ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ସେ ସହିଷ୍ଣୁ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବକୁଳ ଭଳି ଥିଲା ବଉଳ ଗଛ ନିମ୍ନ ତମେ ତମର ତାର ବଟାନିକାଲ ନେମ୍ ଥିଲା ସେ ତ ପୁରୀ ଏରିଆରେ ସେ ଅଛି ଏଠି ଏଠି ନାଲି ନାଲି ଫଳ ଥାଏ ତ କଲେଜରେ ପ୍ରାୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ବଉଳ ଗଛ କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଆଉ ତାକୁ କଣ ବଉଳ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରି ଏମିତି କଣ ବୁଲେଟ ଟ୍ରି ସବୁ କହନ୍ତି କଲେଜରେ ଅଛି ସାୟଦ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ତ ସେଇଟା ବଉଳ ଗଛରେ କୁଟିରେ ଅଛି କୁଟିରେ ଘର କୁଟିରେ କରି ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା କଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବେ ସେଇଠି ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାର ଉପଯୁକ୍ତି ଅଥବା ସେଇଥିଲା ନିର୍ଜନ ମହାଭୂମିରେ କ୍ଷୀଣ କରୁଣ ଅଥବା ସେଇଥିଲା ଲାଞ୍ଛିତା ଜନନୀର କାରୁଣ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଗୋପବନ୍ଧୁଟି ସେ କରିଥିଲେ ସିଏ ଥିଲା ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ନିଶାର ମାନେ ଉତ୍କଳର ଯୋଉ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲେ ଧ୍ରୁବତାରା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଥବା ଆଉ କଣ ଥିଲେ ସେ ନିର୍ଜନ ମହାବନରେ ଏ ଯୋଉ ଜନଶୂନ୍ୟ ମହାବନ ଯୋଉଠି ସେ ବନେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲଟି ସେଠି ପୁରା ବନ ଭରପୁର ଥିଲା ନିର୍ଜନ ମହାବନରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରୁଥିଲା ଦିନ ବା ଶୋକବହ ଆଉ ମଧୁର ନିଷ୍ଠ ଭାସିନୀ ନିଷ୍ଠନ ହେଲା ମଧୁର ନିଶ୍ଵର ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବାସ ଗନ୍ଧଟା ଅତି ମିଠା ଥିଲା କାହାକୁ ସେ ରାଗିକି ଭୁଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ କରୁନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଅତି ବଢିଆ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ରାଗି କାହା ପ୍ରତି ଅହଙ୍କାର ସେଭଳି କିଛି ନଥିଲେ ଅଥବା ସେ ଥିଲା ଲାଞ୍ଛିତା ମାନେ ଅପମାନିତା ଜନନୀର ବା ଉତ୍କଳର ସେ ଥିଲା କାରୁଣ୍ୟର ବିଗ୍ରହ ଦୟାର ଦେବମୂର୍ତ୍ତି କାରୁଣ୍ୟ ହେଲା ଦୟା ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ବା ବିଗ୍ରହ ଲାଞ୍ଛିତା ଉତ୍କଳ ସିଏ ଥିଲେ ଦୟା କରୁଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜଣେ ଥିଲେ ସେବା କରି ସତ୍ୟଦେବୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏତିକି ସରେଇକି ଆର ଥରକୁ ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆର କ୍ଲାସରେ ତମର କଣ ଅଛି ସବୁ ଏଥିରେ ଏମିତି ବତେଇଥିଲ କଣ ପଢିବାର ଅଛି ଆର କ୍ଲାସରେ ସେଇଟା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ପଡିବ ନାଇଁ ତମର କଣ ହଉଛି କଲେଜରେ ପରା ଅଲଗା କଲେଜରୁ ଅଲଗା ବିଷୟ